Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah كامل تكونوا بخير. درت لكم في les vidéos اللي جازو les cours à la deuxième séquence du projet 1 quatrième année moyenne. ودرت لكم l'explication aussi تاع les points de langue تاعهم. اليوم جبت لكم un sujet de devoir. راح نشوفوا كيفاه تخدموه. Alors نبداو نقراو le texte. La violence en milieu scolaire. La violence dans les établissements scolaires est une continuité ou un prolongement. Continuité هي الاستمرارية. Prolongement وهو التمديد de la violence اللي هي العنف. هادو لي تيرم اللي كاينين في لو تكست هذا راني شرحتهم لكم في لا فيديو اللي قبل حطيت لكم مصطلحات اللي تقدروا تلقاوهم في ان تكست دو devoir ولا ان تكست دو composition. Alors qui règne التي تسود dans la société في المجتمع. Un être qui a appris à répondre par la violence dans sa maison, dans son quartier ou dans n'importe quel endroit où il se trouve. Ça veut dire un être يعني شخص اللي تعلم à répondre par la violence يجاوب بعنف تعلمها في المنزل ولا في الكارتي تاعو في الحي ولا في n'importe quel endroit ولا في مكان آخر où il se trouve وين كان كاين هو sans qu'il ne soit interpellé ou inquiété. Ça veut dire بلا واحد ما يوقفوا من العنف اللي راهو يدير فيه ولا هو يكون مقلق من الشيء اللي راهو يدير فيه. Ça veut dire راهو قانع بهذا العنف اللي راهو يقوم به. Ne peut adopter un autre comportement dans sa classe et dans l'enceinte de son école. Ça veut dire الكومبورتمون هذا العنف هذا اللي راهو متعلموا يطبقوا اللي يكون هو سلوكه ويطبقوا في القسم وفي المدرسة. L'indiscipline وهي عدم انضباط. L'indiscipline de certains élèves عدم انضباط بعض التلاميذ qui cherchent à maintes reprises يعني في عدة مرات à se manifester en voulant imposer leur loi يعني يحبوا ينعسوا رواحهم باش يفرضوا القانون تاعهم avec force اللي هو قانون العنف avec force بالقوة sur les autres على الآخرين y compris leurs professeurs. même هذاك العنف تاعهم يحبوه يفرضوه على الأساتذة. prend plusieurs formes كيما هضرنا من قبل ثاني la violence عندها plusieurs formes. عندنا راكت اللي هو الابتزاز insulte الشتم vol السرقة menace verbale وهي التهديدات اللفظية tapage bagarre gant هي العصابات أغم الأسلحة. نقدروا نلقاو عند هاد لي زيلاف اللي العنيفين نقدروا نلقاو عندهم أسلحة بيضاء et vandalisme اللي هو التخريب. Ce fléau qui ronge les établissements scolaires est dû à plusieurs facteurs. هذه الآفة اللي راهي كاينة بزاف في les établissements scolaires السبب تاعها عندها عدة عوامل ما جاتش هكاك. وش هو من العوامل اللي خلاو هاد الآفة تكون اللي خلاو لا فيولونس هذه شي لي زيلاف كاينة. En effet la technologie audiovisuelle التكنولوجيا السمعية البصرية وش هي فيها انترنت télévision téléphone développe une nouvelle manière de communiquer معناتها طورت عندهم طريقة جديدة للتواصل. On voit et on entend نشوفوا ونسمعوا parler de tout ce qui se passe dans le monde معناتها نشوفوا ونسمعوا واش كاين يصرى في le monde كامل في العالم كله. mais tout n'est pas bon à regarder ni à écouter. ça veut dire رانا نسمعوا ونشوفوا واش كاين في le monde كامل بصح pour les élèves هاد لو تو ني با بون ما لازمش يسمعوا كلش وما لازمش يشوفوا كلش. guerre الحروب manifestation violente مظاهرات عنيفة film d'action sont devenus un pain quotidien. معناتها هذه guerre و manifestation violente و film d'action sont devenus أصبحوا خبز يومي présente un réel danger اللي راهم فريمون يمثلوا لنا خطر حقيقي pour les jeunes
qui consomment des doses élevées de scènes de violence. Les jeunes اللي vraiment يشوفوا بزاف des doses élevées معناتها بدرجات كبيرة المشاهد العنيفة. Les enregistrent puis les reproduisent dans leur vie quotidienne. يسجلوهم ومن بعد يتمثلوهم ومن بعد يسجلوهم في مخهم بعد ما يتفرجوهم ومن بعد يعاودوا ينتجوهم في الحياة اليومية تاعهم. alors النص راهو واضح نورمالمون. نروحو نشوفو لي كيسيون. نوصيكم برك كي تقراو النص ركزوا فيه مليح افهموه 2 à 3 fois ومن بعد vous passez aux questions. alors la première question, le thème de ce texte est, le thème هو الموضوع على واش يحكي هذا النص. le thème de ce texte est la violence dans les stades, la violence dans la rue, la violence à l'école. alors انا جي remarqué بلي كاين même des élèves اللي ما يفهموش يعني يكون عندهم ان نيفو شويه ضعيف في اللغه الفرنسيه ما يفهموش واش قاعد يحكي النص. نتوما شوفوا الكلمه هذيك اللي تتعاود بزاف اون جينيرال هي اللي تكون لو تام. لهنا حنا عندنا لا فيولونس تتعاود بزاف بصح كي نقولوا لا فيولونس دون لي ستاد حنا ما هضرناش خلاص ستاد لهنا. لا فيولونس دون لا رue même chose, même la rue ما يكزيستيش خلاص في le texte. donc عندنا la violence à l'école. la bonne réponse c'est la violence à l'école. حنا le thème تاعنا le sujet الموضوع على واه يحكي هاد لوتور يحكي على العنف في المدرسة. بون انني رايحه نجاوب معكم لهنا اورالمون ومن بعد راني مدايره لو كوريجي في اخر لا فيديو راني نحطو لكم تحبوا تصوروه تشوفوا لي ريبونس كامل. deuxième question, relève du premier paragraphe la thèse de l'auteur. كاينه une vidéo درت فيها la structure du texte argumentatif وينها فهمتكم وقتاش تلقاو la thèse généralement نلقاوها في l'introduction. alors نقراو لهنا نبداو. la violence dans les établissements scolaires est une continuité ou un prolongement de la violence qui règne dans la société. هذه la phrase كاملة هي la thèse de l'auteur. هذه هي la thèse de l'auteur الفرضية تاعو اللي هضرنا عليها. نروحو la question suivante. selon l'auteur, la violence n'est pas née dans les établissements scolaires. بالنسبة للكاتب العنف ما تزادش في المؤسسات التربوية. معناتها التلميذ هذا العنف ما هزوش من المدرسة راهو هزو من بلايص خلاف. relève du texte la phrase qui le montre. نروحو لو تكست تاعنا حنا هضرنا هذيك الفرضيه اسمها نشوفو راها un être qui a appris à répondre par la violence dans sa maison, dans son quartier ou dans n'importe quel endroit où il se trouve sans qu'il ne soit interpellé ou inquiété ne peut adopter un autre comportement dans sa classe et dans l'enceinte de son école. هذه هي من un être حتى الاخر. باسكو هنا قاعد يقول لك لي لا فيولونس سوا هزها من الدار سوا هزها من لو كارتيي سوا من بلاصه خلاف من بعد الساعه هو يهزها ويحطها يدير بها يكون عنده ان كومبورتمون لي دون سا كلاس ou dans l'enceinte de son école. On a dit la réponse. Généralement les questions les posées les réponses يجيو par ordre. تلقاو لا تيز كيما هضرنا لا تيز هي الاولى من بعد من وراها لا كيسيون جات وراها بعد الاجابه. لاش جات ما تجيش وراها بعد تجي تحتها شويه مي ماشي الاجابه تكون باغ اكزومبل لا تيز قلناها في السطر الاول من بعد الدوزيام كيسيون تجي في السطر الاخر. on passe à la quatrième question. l'indiscipline de certains élèves qui cherchent à maintes reprises à se manifester. Dans cette phrase, l'expression, la locution adverbiale soulignée veut dire à maintes reprises. Qu'est-ce que ça veut dire? À maintes reprises. Plusieurs fois, rarement,
plusieurs fois, rarement, jamais. Donc نشرحها لكم في النص. maintes fois veut dire plusieurs fois يعني عدة مرات. rarement نادرا و jamais أبدا. La cinquième question relève deux mots ou expressions qui appartiennent au champ lexical. La violence معناتها اجبد من النص زوج كلمات أو عبارات اللي تمثل لو champ lexical تاع العنف اللي هو la violence. عندنا بزاف. هاي نحوصو في le texte alors. L'indiscipline de certains élèves qui cherchent à maintes reprises à se manifester en voulant imposer leur loi avec force sur les autres, y compris leurs professeurs, prend plusieurs formes. On a raquette, نقدر نحطو insulte, نقدر نحطو vol, نقدر نحطو menace verbale, tapage, bagarre, gants, armes, vandalisme. On m'a demandé منكم زوج نحطو زوج وخلاص بصح كاين بزاف. Alors la sixième question. Classe les mots dans le tableau. Scène violente, insulte, technologie audiovisuelle, vol, film d'action, menace verbale, bagarre, vandalisme. Alors, on a influence externe, comportement de l'élève. Influence externe هو التأثير الخارجي. comportement de l'élève وهو تصرف تاع التلميذ. La première expression scène violente هذه تجينا هنا comportement de l'élève. insulte الشتم كيف comportement de l'élève. technologie audiovisuelle تجي influence externe تأثير الخارجي. vol comportement de l'élève. film d'action influence externe. menace verbale comportement de l'élève. bagarre comportement de l'élève. vandalisme comportement de l'élève. La septième question recopie les phrases puis répond par vrai ou faux. La violence dans les établissements vient de la violence dans la société. معناتها العنف في المؤسسات يأتي من العنف في المجتمع. vrai parce que لهنا المقصود هو من la violence dans la société هي اللي تقدر تكون في dans la maison, تقدر تكون في le quartier ولا dans un autre endroit. La deuxième phrase, les élèves indisciplinés veulent imposer leur loi dans leur établissement. هذه la phrase كيما راها كاينه في le texte. Voilà. On cherche, les élèves veulent imposer. Alors, l'indiscipline de certains élèves qui cherchent à maintes reprises à se manifester en voulant imposer leur loi avec force sur les autres, y compris les professeurs. Donc, c'est vrai. La deuxième phrase, vrai. Huitième question, l'indiscipline de certains élèves prend plusieurs formes. A. Décompose le mot souligné. Décompose يعني جزء أقسم الكلمة. L'indiscipline هنا un c'est un préfixe donc هنا كي نقسمو من le préfixe un نحطو لهنا un وتبقى لنا discipline de partie B donne son antonyme. Antonyme هو contraire هو العكس. indiscipline تولي discipline هي العكس تاعو. La neuvième question
les films d'action sont devenus un pain quotidien et présentent un réel danger. Pour les jeunes qui consomment des doses élevées de scènes de violence. Les enregistrent puis les reproduisent dans leur vie quotidienne. La question: à quoi renvoie le pronom souligné? عندنا هنا اللي هي في الجمع. دونك الكلمة اللي راح تغمبلاسيها تكون في الجمع. حنا كي نلقاو ان pronom souligné ولا ان mot souligné نشوفو توجور قبلو باش نقدروا نلقاو هذاك لو mot qui le renvoie. Les enregistres. Où sont enregistrés les élèves? Alors, les films d'action sont devenus un pain quotidien et présentent un réel danger pour les jeunes. Les films d'action هما ولاو un pain quotidien وخلقوا لنا خطر حقيقي للشباب qui consomment des doses élevées et de scènes de violence. Les enregistrent puis les reproduisent dans leur vie quotidienne. Donc اللي حنا هذه اللي ترجع على les films d'action. 10e question. La violence dans les établissements scolaires est une continuité ou un prolongement de la violence qui règne dans la société. A. Quelle est la nature de la proposition soulignée? Anna qui règne dans la société. Qui, c'est un pronom relatif. Donc, règne dans la société. Proposition subordonnée relative. Que remplace le pronom qui dans cette phrase? Qui درنا le cours تاع les pronoms relatifs تاع la proposition subordonnée relative درنا ثاني تاع la complétif. هضرنا قلنا بلي le pronom relatif qui remplaçait toujours le sujet. Donc لهنا الكي هذه راهي remplacer la violence. Certains élèves, la 11e question, certains élèves cherchent à maintes reprises à se manifester pour imposer leur loi. Quel est le rapport exprimé dans cette phrase? Certains élèves cherchent à maintes reprises à se manifester. Pourquoi? Pourquoi ils cherchent à maintes reprises à se manifester? Pour imposer leur loi. Pour indique le rapport logique de but. Pour, ça faut lire le rapport logique exprimé dans la phrase, c'est le but. Réécrit la phrase, la partie B, réécrit la phrase en employant afin que. Donc, certains élèves cherchent à maintes reprises à se manifester afin qu'ils imposent leur loi. Qui تلقاو pour le verbe اللي يجي من وراها لازمنا نحطوه à l'infinitif. كي نلقاو l'articulateur logique, pardon, كي نلقاو afin que لهنا نحطوها au milieu. هادو les mots اللي يكسبريميو لنا le but. afin que نحطو في نحيو pour نحطو نزيدولو un sujet اللي هو il avec s impose ENT leur loi. Alors la deuxième question, la technologie audiovisuelle développe une nouvelle manière de communiquer, si bien que la violence ronge les établissements scolaires. Soulignez la proposition subordonnée de conséquences. Si bien que là, c'est un articulateur logique qui exprime la conséquence. On a pour exprimer, c'est un articulateur logique ou la connecteur logique qui exprime le but, si bien que c'est un articulateur logique qui exprime l'opinion, qui exprime la conséquence. Donc, le rapport logique exprimé de cette phrase est
La conséquence, nous sommes souligner aussi bien que la violence range les établissements scolaires, parce que c'est la proposition subordonnée de conséquences. Le rapport exprimé dans cette phrase est la conséquence. Alors, d'accord, on va comme le corriger. Voilà. Puis, صور ولا يدير capture d'écran. On les première réponse. Deuxième. Et voilà les dernières réponses. Maintenant, je vous souhaite bon courage.